for today's vlog, kaya it's really special birthday sa mother dear, si Mama, and first time po ni Zebby nga mag-stroll sa mall. So we really are excited. So see us today and see our day today. Hi guys! So we're here in Ayala and we're here kay Christian naman si Baby Zebby. Hi Baby Zebby! Mami! Katulog mo Mami! Katulog yapon si Baby! Yes, muli ang trabaho. Zoom na to si Mami, kay pretty ang Mami. Zebby! Natayala, Zebby! Wala to sa balay. Mata na. And of course, dili na to malimtan ang birthday celebrant of today, Mama. Birthday sa Mama Las. Tumaingon ma. For today's video. Thank you so much. Thank you so much, guys. Hi, guys! So, nangita jud mi og restaurant kaamog yung among pilion Kasi with gusto nyo Zebby. ma ikaw. Ikaw may birthday celebrant. Karang gusto ni mo perpol. Gusto ka og beer. Gusto ka og kanukuan lang ka ng Filipino mga dishes. Cheers! Which is Kung asa si Zebby na ako. So, gusto ni Baby Zebby. Zebby, ang sa'yo mong gusto. B. Ang sa'yo gusto na to, B. Tulog yapon tabi. Kan sabay tulog gid yapon. dapat mong i-ask because ako ang source of milk. Dili out. Nachos. While waiting, nana si Papa Lo. Hi. So hi. So nami karon magkaon mi diri sa Jerry's. So let's go. Let's go, Mommy. First restaurant ni Baby Zebby. Okay, guys. So, gutom na mi. Order na mi. Kung chicks ako at no, may ka-release. Ay, side mo ba? Kamulog isay. Statwa. Okay, guys. First order. Gusto ko fried chicken. Isa itong point na, Mami. May bago diya dish. Wala. Ay, sumara, Mami. Or So, hi guys. So, nigawas ako sa Jerry's kaya mamili kong cake ni Mama kay birthday niya. So, let's go. Let's find some cake. Hi guys. So, here box ng cake. Gamay lang siya ng cake, guys. Para mahulot ang gindamo diretsyo karon. Back to Jerry. Kompleto na ang fam. Nana, ang daddy, natulog yapon si Zebby. Zebby. Hala, Zebby, Nana food. okay, Ramdam na ni Mami Ben. 1, 2, 3, go! happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday wish kami lang. Sabi! Let's eat! Hi guys, mukbang. Palabok guys. Hi guys, pretty little cake. Cake ni Mama. Ito Papa. Dagway ni Mama. Bi, naon man na lang mikaon, Bi. Tulog yapon ta, Bi. Ano man na, Bi. Tulog na man na lang mikaon, Bi. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
B, mata B. Hi, ma. First stroll ni Zebby sa mall. Nasa ito mo sulti ma. Pero, sige man lang siya katulog. Sa akong birthday, Stay tigulang pretty. na. Tigulang na, si tigulang. Tigulang na. Yuy! Adi. Ma, mantay lang ka sa gawas. Mag-drum siya, madaling oh. Mag-drum si Zebby. Oo, mag-drum si Zebby. Si Sebi Boy. Gusto ko kamingala siya. Taragin si Bibi, Zebby! Zebby! Kamata na si Zebby! Wee! Guys, pauwi na jud ni. Humanagpi, kinakamata na. Manatalaag, Bi! Manatalaag, Bi! Happy kang, Bibi! And that's it for today's vlog. Bye, guys!